Okay, good evening. So this evening I'll try to help you for review for SAS. Uh, so please pay attention to the questions I try to make. This one is about moments of force. Okay, first pictures here. Coba benda dulu ya. First picture here, I have a rod. Yeah, let's say it's a homogeneous rod, homogeneous. Well, I don't know about the length. The rod here has a pivot over here. Ya, punya pivot atau poros di sini. Okay, and let's say if uh, okay, let's give the length of the rod ya, kita kasih panjang dulu. Misalnya panjang rodnya ini, okay, let's say it's 50 centimeter. Okay, rod length is 50 centimeter. So what do you think? Okay, sorry. Okay. Now for the rod here, we try to find the moment of force. Okay, let's say I have a force like this one. Misalnya ada force seperti ini. Kalau force-nya seperti ini, let's say the force is 20 newtons. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, kalian tahu ya, besar cara cari moment of force-nya is F times T and sin theta. Nah, theta ini berarti adalah sudut yang dibentuk antara force dengan armnya ini ya, lengan kayunya. Now, in this picture, we know that the angles here is perpendicular or right angles, 90 degree ya, gitu ya. So, in this case, we can find the moment of force or the torque would be 20 newtons times by the arm's length, 50 centimeter, but we have to convert it into meter. Okay, so it's 0.5 meter. As the sine theta, it's 90 degrees, so it's 1. So for this picture, we have it is 10 Newton meter. Okay. The same case, let's say I have, oh, sorry. Let's add it ya. Kita tambahkan lagi. Ini berarti arah putarannya, ya, the rotations directions is counterclockwise. Remember ya. The next. Bagaimana ya? What if I move I move the force into here. Yeah, let's say this one is in the middle. Ya, misalnya ini adalah in the middle. Okay, the second picture, this one is in the middle. So let's use different color. Ah, still the angles here is still 90 degree. So the moment of force will still adapt this formula with the sine theta is going to be 1. So for this moment of force now will be 20 times not 50 centimeter anymore, but 25 centimeters. So that means 0.25 meters times 1. So the tau or the moment of force is going to be 5 Newton meter. Okay, but be careful. If now the uh, what if now the force it become like this? Before here, it's still counterclockwise, yeah.
Now, what if it's going that way? Now, for the third example here, I'm going to use a different color again. One, this one, the theta, uh, it's not 90 degree. Yeah. So let's assume that this one is 150 degree. Yeah, you may use the angles here or maybe the back one here. Yeah, going to be the same. Yeah. So the moment of force for this case, that would be F D sine theta. But now the sine theta is sine 150 degree, or you want to say sine 30 degree. That's fine. Okay, that means it's 20 times 0.25. Sine 150 is 0.5. So tomorrow, please don't forget to bring your calculator so that you can count properly. Okay. So this one, it's 2.5 Newton meter. Okay. The last one. If I have a force with this kind of directions, what do you think? What it will be? The moment of force here. This one. Oops, let me change the color. This one. The moment of force for this force should be zero. Okay, because this one, the pose of the arrow or the force or the back of the force, if I extend it, it will go to the pivot. Ya, jadi kalau diperpanjang mengenai pivot, berarti itu dianggap 0 derajat sudutnya. So there will be any moment of force. Ya, even though it's at the other edge, ya, walaupun ini di ujung yang satunya, ya. But since the sign is sine 0 degree, so it's still going to be 0. So, okay. Next examples. Nah, ini ya. Before, in the previous topic, we learned about Newton's law. Yeah. For now, I'm going to talk about Newton's law a bit because some of you are asking about Newton's law as well. Nah, kalau misalnya the pulley or the ya katrolnya ini tidak diperhitungkan, ya, if the mass of the pulley is not given and the pulley is not rotating, then we only use Newton's law, yeah, second Newton's law. Okay, second Newton's law. So that means we have to draw uh, any force that is exert from the system. Ya, kita gambarkan hanya yang keluar dari sistemnya aja. Okay. So in this case, we have one is here for A and B. Ya, kalau di A, saya gambarkan di sini ya. For A, there is a tensions going upstairs. Okay. And there is the weight of the object. Nah. So of course, second Newton's law state the sum of the force is going to be the product of mass
times the accelerations. Nah, tapi kita lihat dulu ya. We have to observe, analyze where the objects or the system goes to. Ke bawah, tapi ke bawah yang mana? Ya, goes to A direction, gitu ya. Berarti arahnya ke bawah tapi lewat yang A. So, any force that is aligned with that directions is going to be positive. Jadi arahnya seperti ini, berarti arahnya gini kan. Nah, berarti semua arah yang pada benda gayanya ke bawah itu positif. So that means weight of object A subtracted by the tensions, it's the same like the mass of object A times A. Ya, the accelerations. Nah, weight A-nya ini, weight of the objects, that would be mass times the gravity. As the mass is 6 kilos, the gravity is not being stated, so let's use it 10. So it's 60 newtons. Ya, jadi 60 dikurangi T sama dengan 6 dikali A. Okay. Then 60 is 6A plus T. Ini bisa jelasin pelan-pelan di sini ya. So pay attention to it, how to do the transpose. Nah, setelah itu yang 6A ini bisa bawa ke kiri, 60 dikurangi 6A sama dengan T. Oke. Atau kalau mau ditulis supaya lihatnya nyaman buat kalian, boleh tulis seperti ini. Okay, this is object A. Now for object B. Okay, object B. And we have the object. Okay. And of course, there is a force, a tension force going upstairs. And also the weight of the force is going down here. But for now, kalau yang tadi di A geraknya ke bawah, maka di B harusnya benda akan bergerak ke atas, gitu ya, karena ketarik, ya. It's being pulled by object A. Okay, so any force going up or vertically up, it's going to be positive. So yes, we're going to use this one again. So now T minus WB, okay, that would be mass of B times A. Okay, so now here how we apply. Kalian lihat di sini. T is 60 minus A. So the T in this part will be replaced with this one. Ya, jadi semua huruf T-nya akan bisa misal sendiri dengan ini. So it's going to be 60 minus 60. Subtracted by WB, or weight of B. Nah, massa beratnya B, same like A, ya. Kita hitung dengan cara yang sama. Mass of B times gravity, so we got it 20. Okay. And this one 2 times A. So now we have 60 minus 6A minus 20. That is 2A. Okay. Now, I will only bring those with A to the right. Okay. So we have 60 minus 20. That would be 2A. We have 6A. That leads to 40 equals to 8A. Now, remember, Ito, Ya, Harsha. Be careful with this. When we transpose A to the right, to the left hand side, it becomes divisions. Ya, ini karena 8A itu 8 kali A. Berarti kok dipindah jadi bagi. Okay. So then
The A will be 5 meter per square second. Okay, so this is the answer for these questions. Now, what if we apply with the moment of force here? Let's say the mass of the pulley now it's in full, yeah, including in the what is that? The calculations. Let's say the mass of the pulley is 1 kilogram. Since the pulley is a solid cylinder, okay, that means to state the given, yeah. Kita tulis dulu given, yeah. I have mass of A is 6 kilo. I also have mass of B that is 2 kilos. I have mass of the pulley or capital M here. That would be 1 kilo. And let's say because the gravity is not given, like say 10 meter per square seconds. The next questions you might ask is, what about the radius? Okay. Radius basically is not really matters if we just going to apply this question, ya, this kind of type of questions. Jadi R-nya sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi kalau kalian ngotot harus ada, ya bolehlah dianggap misalnya bisa tulis saja 50 cm. Atau kalian mau pakai 2 meter, silahkan. Ya, tapi for me, it's not necessary. Okay, so let's observe from object A. I think the system is still the same. Yeah, for object, for the system, it will go down through A. Jadi akan bergerak turunnya tapi lewat A gitu ya. So this is A. Now, because the pulley is rotating, yeah, pulleynya rotating, so the tensions here and the tension here, there that is two different tensions. So I will say this is TA, this one is TB, like this. Okay, so now let's see object A ya. Masih sama ininya ya. Only this one has A on it. Okay, so next is the same, like this one, you see? One is the same, right? Only the T here contains A. Jadi to make it ya untuk mempersingkat waktu bisa pakai ini aja. Okay. Nah, bedanya ini adalah T. Oke. Okay. Now, object B. Object B. Object B. Same. Nah, bisa gambar ini juga. Ini juga mirip. Nah, object B tertarik ke atas, tapi ini TB, ini BB. Same procedure. Okay. Sama dengan yang di sini, bukan? Tapi kali ini kita nggak bisa copy paste seperti tadi ya. Kita kenapa? Karena TA dan TB itu beda. TB dikurangi WB. Yang bisa kita tuh hanya sampai ini aja. TB kita belum tahu. WB 20 tadi M kali G ya. WB. MB-nya 2. Ya. Nah, berarti di sini kita dapatkan TB itu adalah 2A ditambah 20. Ya. Oke. Kita punya ini nomor 1 ya. Nomor 2. Now we work with the pulley. Nah, pada pulley itu ada observasi yang ketiga yaitu going that way and going that way. Nah, karena
yang sebelah kiri pasti lebih besar supaya berputarnya ke sana gitu ya. Maka di sini kita menggunakan sigma tau, not F anymore. Kenapa? Karena ini rotating. Ya, so it's moment of force I times alpha. Okay. So the moment of force is going to be the moment of force caused by TA subtracted by the moment of force caused by TP. That would be I times alpha. Now in this case, because the pulley is a solid cylinder, so the inertia will be 1/2 m r squared. Yeah, the constant is 1/2 for solid cylinder. Nah, sekarang kita masukkan karena ini pusat porosnya, the pivot, and this is, we can say the TA is the force. Nah, ini lengannya adalah F, ya. So, TA times R subtracted by TB times R, that should be times 1/2 m r squared. As for the alpha, remember last time I said in the class, alpha can be considered as A over R. TA-nya berapa? Nah, see the top here, we have it before. TA is 60 minus 6A. Jadi ini 60 min 6A. Ini kan. Tapi supaya lebih nyaman lihatnya, bisa buat dulu dah. Left hand side sama-sama punya R. Jadi Mister gabungkan TA dan TB-nya dulu. Ya. Ini setengah dikali M. R kuadrat dibagi R tinggal R saja. Jadi M dikali R dikali A. Nah, sekarang kita ganti. TA 60 min 6A. Dikurangi TB. TB adalah 2A plus 20 kali R. Sama dengan setengah, masanya tadi 1, R kita tahu, A kita tahu. So we have 60 minus 6A minus 2A minus 20. Nah, ya, setengah kali 1 kan setengah. Let's continue. Minus 6A and minus 2A, it's going to be minus 8A. 60 minus 20, that would be 40. Okay. Nah, ini karena kanan dan kiri sama-sama punya R, ya, we can cancel. Ya, karena dikali R semua. So now we have 40 minus 8A is half of A. Now 40 is 1/2 of A plus 8A. 40 is half plus 8 is 8.5 A. So A is 40 divided by 8.5. Ya, jadi ini saya tulis 80/17 itu E-nya. Oke. Questions can be vary. Bisa cuma tanya A saja, bisa juga ditanya tegangan TA-nya berapa. Ya, kalau sudah punya A, itu aman ya. Jadi misalnya mau cari TA, we know that TA is 60 minus 6A, right? Jadi tinggal dihitung saja. Oke. Nah, ini ya. Jadi tinggal dihitung dan dicarinya. Contoh, ini ya. 31, 13 of 17 Newton. Nah, oke, ini contoh aja. Next,
The other one about uh, angular momentum. Oke, ini misal sudah sempat singgung dikit waktu itu ya. Let's say there is an ice skater dancer. The ice skating dancer with the mass of the dancer is 50 kilos and going to try to do spin. Let's say when he spread her arms, jadi waktu dia merentangkan kedua tangannya ini, totalnya adalah 160 cm, ya. But when he closed her arms, it's only 40 centimeters. First questions. Let's say when he spread her arms, he rotating 8 radians per second. Now questions, find the inertia. Sorry, not the inertia. The angular momentum, ya. Momentum sudutnya. Okay, so this one is not I, instead of it's an L, ya. Nah, L itu momentum inersia, momentum sudut, itu rumusnya I dikali omega. Oke, jadi L dengan I. Nah, karena ini a dancer, we might assume that I, kita pakai MR kuadrat saja ya. M dikali R kuadrat dikali omeganya pertama kali ya. Kalau nggak pakai yang omega B bisa sama ya. A and B will produce the same angular momentum. Jadi ini M masanya 50, R-nya 160 cm, kita jadikan meter, omeganya 8. Okay, so that would be 3.56, 2,56 ya. 8 20,248. Okay, so it's about this much. Okay, kilogram meter kuadrat per second. Now, what about the angular momentum during B? Nah, karena L-nya sama, LA itu pasti sama dengan LB, maka kita bisa turunkan rumusnya. LA 1024, LB, ya, I dikali omega B. Nah, I-nya kan tetap sama pasti ya, yaitu 50 dikali 1,6 derajat kali omega B kali I. Okay. This one is 128 WB. Jadi omega B-nya nanti akan bisa dicari. Sorry, this one is not. Oh, sorry. Ini bukan 1,6 ya. Tadi jadi 40. So this one is 0.4. That will be 8. Ini jadi 8. Okay. Ini jadi 256. Nah, ini. 128. Sorry. Wrong calculation. Radian per seconds. Ya. Jadi kalau tangan di or the radius or the arms is become shorter, itu momentum sudutnya akan lebih besar. Okay. Angular speed-nya akan lebih besar. Ya. Next, let's say I have a solid cylinder. Nah, solid cylinder kalau nggak dikasih tahu di soal, itu K-nya itu
setengah. Oke, nah sekarang diketahui I-nya diketahui, MR tahu semua. Banyak omega. Nah, kita tahu tadi ini bukan I. Nah, this one is L ya. Nah, L-nya diketahui. Nah, kita tahu L adalah I dikali omega. Nah, kalau L-nya 0,18, I tadi kita menggunakan silinder itu K MR kuadrat dikali omega. Nah, ini 0,18 sama dengan K-nya setengah, M-nya 4, R-nya 15 cm, jangan lupa jadikan meter. Ya, that's all right. Let's do 0.18 2 times 0.0235 so 0.18 dikalikan 0.045. Oke, nanti tinggal dibagi ya. Omega is 0.18 0.045. Dan we have it, omega is 4 radian per second. Nah, kalau V bagaimana? Nah, ingat lagi ya, di circular motions V itu omega kali 4 kali jari-jari. So it's 0.6 meter per second. Oke? Okay? Nah, lagi ya, coba soal ini. Nah, di sini Mister punya dua macam benda. Yang satu bola, okay. So, sphere. The other is solid cylinder. Nah, kalau dia kedua benda ini rotating, ya, on a slant edge, seperti ini, ketinggiannya 4 meter. Kira-kira perbandingan energi kinetiknya saat sudah di bawah itu kira-kira berapa? Nah, sphere ya. I-nya kalau sphere itu karena dia let's say a solid sphere itu 2/5 mr kuadrat. Oke, sedangkan kalau solid cylinder ya, kalau solid cylinder itu adalah setengah mr kuadrat. Nah, misalnya masanya keduanya sama-sama 5 kilo gitu ya. Nah, berarti I-nya sphere-nya ini anggap saja jari-jarinya sama gitu ya. Nah, anggap jari-jarinya sama. Sama-sama R-nya sphere 20 cm, R-nya silinder juga 20 cm. Kira-kira perbandingan energi kinetiknya berapa? Oke. Masih ingat waktu kemarin misalnya ada bahas, kalau seperti ini karena dia menggelinding bebas, kita bisa menggunakan conservative law of energy. Ya, conservation of energy. ME1 sama dengan ME2. Nah, di ME1 posisi 1 ini, di posisi 2. Posisi 1 dia ada ketinggian, berarti ada M dikali G dikali H1. Nah, di yang bagian ini ada energi kinetiknya ya. Ini saya tulis lengkap aja. Ini ada potential energi 1
ada kinetic energy akibat translasi satu, tapi juga ada kinetic energy karena rotasi. Oke, ingat ya yang ini ya. Kenapa kok bisa ada rotasi, user? Karena di soal disebutkan dia akan rotating. Jadi selain bergerak lurus ini, tapi juga berputar. Oke. Nah, yang kita lihat, yang kedua juga pasti sama seperti itu. Ya, hanya nanti bedanya siapa yang nol, gitu kan? Ini yang kedua. Nah, pada saat di atas, kita anggap kinetic energinya belum ada semua ya, karena kan belum bergerak. Ini dianggap nol. So we only have PE, potential energy, which is M times G times H. 1. Yang ini di paling bawah, berarti PE-nya sudah hilang. So only we have this 1/2 of mass times V Q square plus rotating berarti 1/2 I omega square. Ini kan? Ini saya kemarin juga sudah sempat menurunkan rumusnya sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai KMP ya. Nah, ini kita kumpulkan setengah M P kuadrat kali 1 tambah K. Itu ya, kemarin masih seperti itu. Lalu kita coret, sehingga Q dikali H1 sama dengan setengah P. Si spare-nya ini ya, setelah menggelinding, P1 tambah K. Sekarang kita masukkan aja. Ini 10, ini 4, ini setengah, ini kita nggak tahu P spare-nya. 1 ditambah bola tadi 2/5. Itu. Jadi 40 sama dengan setengah dikali P spare kuadrat kali 7/5. Sehingga 40 sama dengan setengah kali 7/5, 7/10 P spare kuadrat. Sehingga nanti 40 dibagi 10/7 itu V spare kuadrat. Nah, V spare-nya adalah ini kalau kita hitung ya, 40 kali 7/1 ya, V spare-nya adalah 28, jadi ini kita 28. Nah, tapi poinnya bukan di sini sebenarnya ya, tapi poinnya adalah di ini ya. Sehingga kalau kita mau membandingkan energi kinetik ya, kinetik energi 1 dan 2 sebenarnya kinetik energinya spare dengan kinetik energinya silinder, ya kita cukup membandingkan secara rumusnya mereka saja, yaitu setengah, yang dibandingkan tadi, misalnya kita mau cari perbandingan kecepatan ya. Kalau kinetik energi seharusnya sama, karena potensial energinya mereka sama, sehingga secara conservation law-nya juga sama. Jadi kita bisa say that kinetic energy of sphere harusnya sama dengan kinetic energy of cylinder, where the kinetic energy of sphere itu tadi yang setengah mass dikali V-nya sphere kuadrat dikali 1 tambah K, tadi ya 25. Sedangkan kinetic energy of cylinder itu adalah setengah dikali mass dikali V-nya silinder dikali
1 tambah K. Tapi kali ini karena silindernya solid, K-nya tadi setengah. Nah, ya. Oke. Sekarang apa yang sama di kiri dan kanan? Sama-sama dia setengah kali N. Nah, hilangkan dulu setengah kali N. Sehingga V SP kuadrat itu 7/5. Ya, dikali 7/5 sama dengan V silinder kuadrat itu dikalikan dengan 3/2. So if we going to divide it, ya kita mau buat perbandingannya, maka yang ini bisa bawa ke sebelah kiri, jadinya VSP kuadrat per V silinder kuadrat sama dengan 3/2 dibagi 7/5. Jadi yang ini bisa pindah ke kanan. Oke, jadi V square ini sama dengan, nah ini kita hitung ya, 3/2 dikali 5/7. So we have it 15/14. Jadi kalau ditanya perbandingannya, ya akar 15/14. Okay. Okay. So that one is quite simple, right? Jadi kalian bisa memahami, ya kurang lebih besok untuk tes harusnya soalnya nggak jauh-jauh dari ini ya, masih bagian dari yang ini aja. See you on the next video. Okay, bye bye.